नमस्कार। आज आमे बारिपदा निर्वाचन मंडलीर फलाफलकु नेई एक गभीर विश्लेषण करिबा। एहा केवल संख्यार खेल नुहे, बरं एहा हेउछि जनादेश पछरे थिबा कहानीकु बुझिबार एक प्रयास। आसंतु एही तथ्य आधारित यात्रा आरंभ करिबा, जहा विश्वासकु पुणी थरे केमती गढ़ा जाई पारिबो तार एक रास्ता देखाइबो। आमर एही विश्लेषणर केन्द्ରରେ रहिछि ओडिशार मयूरभंज जिल्लार बारिपदा। एहा एक अनुसूचित जनजातिंक पई संरक्षित आसन आउ एहार राजनैतिक एवं सामाजिक गठन बहुत नियारा। एठाकार माटी आउ लोकंक आशा आकांक्षा ही आम आलोचनार मूलद्वा। सबुकिछि आरंभ हेउछि एही गोटिए संख्यारु -29,385। देखिबाकू गले एहा केवल पराजयर व्यवधान, किंतु वास्तवरे एहा हेउछि भोटरंक तरफरु एक बहुत शक्तिशाली वार्ता। जितेबेले जणे अभिज्ञ 3 थरर विधायक एते बड़ व्यवधानरे हारंती, सेतेबेले एहा एक गभीर आत्मसमीक्षा पाई आह्वान दिए। आउ एही संख्या भितरे ही भविष्यतर रास्ता लुचि रहिछि। तेबे आसंतु देखिबा आमे केमिति आगुकु बढ़िबा। प्रथमे आमे जनादेशर अर्थ बुझिबा, तापरे माटीर कथा माने लोकंक असल समस्या कोण से विषय जानिबा। एहापरे संख्यागुड़िकु विश्लेषण करिबा, व्यवस्था केहुटी दुर्बल रहिला ताकु चिन्हट करिबा, आउ शेषरे पुणिथरे सजाड़ी हेबा पाई एक ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करिबा। तेबे ए पराजय पछरे प्रकृत वार्ताटा कौन थिला? एहा केवल एक हार जीत नुहे, एहा हेउछि लोकंक मतर प्रतिफलन। एहाकु बुझिबा पई आमकु संख्यारु आगुकु जाई लोकंक भावनाकु सुनिबाकु पड़िबो। आसंतु एहाकु टिके गभीर भावरे बुझिबाकु चेष्टा करिबा। बारिपदार असल परिचय हेउछि एहार आदिवासी संप्रदाय। सांताळ, मुंडा हो भली संप्रदायर लोके एठी बास करन्ते। आउ सेमनंको पई विकासर माने केवल सड़क किंबा बिजुली नुहे। विकासर अर्थ हेउछि सेमनंकर जल, जंगल ओ जमी उपरे अधिकार, सेमनंक संस्कृतिर सुरक्षा। सेमाने एक एमिति शासन चाहंती जहा सेमनंक कथा बुझी पारिबो। कौनसी भी निर्वाचन को ठीक भावे बुझिबाकु हेले आमकु माटी पाखकु जिबाकु पड़िबो। राजनीतिर बड़ बड़ कथा भितरे लोकंकर दैनंदिन जीवनर छोट छोट समस्या केउठी ना केउठी हजि जाए, किंतु भोट देला बेले से छोट छोट कथा ही बड़ निष्पत्ति निए। चलंतु सुनिबा बारिपदार माटी आउ लोके कौन कहउछंती। लोकंकर अभियोग गुड़िक बहुत स्पष्ट थिला। खराब रास्ता माने केवल असुविधा नुहे, तार माने हेउछि जणे रोगी ठीक समय रे डाक्तरखाना पहुंची पारुनी, पीवा पानी पाई माइल माइल चालिबाकू पड़ुछि, जमीपट्टा पाई वर्ष वर्ष धरी अपेक्षा करिबाकू पड़ुछि, आउ एनआरईजी रे काम मिलुनी। एगुड़िक केवल पॉलिसी इश्यू नुहे, एगुड़िक हेउछि लोकंकर दैनंदिन जीवनर संघर्ष। आउ एठी ही गणतंत्रर प्रकृत मर्म लुचि रहिछि। जेतेबेले जणे नेता लोकंक कथा सुनिबा पाई समय दियंती, से केवल सेमानंकर समस्या जानती नाही, बरं प्रत्येक नागरिकंक सम्मानकु स्वीकृति दियंती। लोकंक कथाकु गुरुत्वर सह सुनिबा आउ तार समाधान पाई चेष्टा करिबा, एहा ही प्रकृत जनसेवा। लोकंक भावनाकु तो आमे बुझिले, हेले एबे आसंतु संख्या कोन कहूछि देखिबा। कारण सठिक तथ्य आउ संख्या ही आमकु वास्तव स्थितिर एक स्पष्ट चित्र देखै पारिबो, आउ सेही आधार रे ही भविष्यत पाई एक सठिक रणनीति तैयारी होई पारिबो। देखंतु 2024 रो फलाफल पूरा स्पष्ट। बीजेपी को मिलिछि पाखापाखि 48% भोट, जहा एक निर्णायक विजय। आउ बीजेडी रो भोट अंश खसी आसीछि प्राय 30% को। एई जो प्राय 18% रो फरक, एहा ही पूरा कहानी कहूछि। आमकु एही फरक पछर कारण को खोजिबाकू पड़िबो। हेले जानते ए परिवर्तन किछि गोटी रात्रि हेइनी। जदि हमें गत किछि निर्वाचनर तथ्य देखिबा, 2014 रे बीजेडी एठी बहुत भल स्थिति रे थिला, किंतु 2019 रे ही प्रकृत खेल बदली गला। बीजेपी रो भोट अंश हठात बहुत बढ़ीगला, आउ सेमाने प्रथम थर पाई बीजेडी को टपी गले। 2024 रो फलाफल सेही धारार ही एक परिणति। एथिरु स्पष्ट जे भोटरंक मन धीरे धीरे बदलुथिला। कोनोसी पराजय पई काहाकू जणकू दायी करिदेबा बहुत सहज, किंतु प्रकृत कारण प्रायतः व्यक्तिगत नुहे, बरं व्यवस्थागत होइथाए। आसंतु एही पराजयर कारणगुड़िकु ठीक भावे चिन्हट करिबाकू चेष्टा करिबा। एहाकू आमे दुई भागरे बांटी पारिबा, किछि आभ्यंतरीण दुर्बलता आउ किछि बाह्य चाप। एहाकू आपण एमिति भाबी पारिबे, किछि समस्या घर भितरर थिला, जेमिति कि संगठन दुर्बल हेबा, ठीक समयरे प्रार्थी चयन न हेबा, आउ कर्मीमानंक मध्यरे उत्साह कमी जिबा। एहा फलरे बूथ स्तररे दलर पकड़ ढिला होईगला, आउ किछि समस्या बाहरु आसीथिबा झड़ परिथिला, जेमिति कि एक शक्तिशाली राष्ट्रीय लहर, विकासर एक बड़ नारा, आउ लोकंक मनरे थिबा सरकार विरोधी भावना। ए दुईटा कारण मिसी पराजयर स्थिति तैयारी कला।
ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ସରଳ ସ୍ୱାଟ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା। ଶକ୍ତି ବା ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ୍ ଥିଲା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବଳତା ବା ୱିକ୍ନେସ୍ ଥିଲା ଦଳର ଦୁର୍ବଳ ବୁଥ୍ ନେଟୱାର୍କ, ଯାହା ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ଭୋଟରେ ବଦଳାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ସୁଯୋଗ ବା ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା, କିନ୍ତୁ ବିପଦ ବା ଥ୍ରେଟ୍ ଥିଲା ବିଜେପିର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜାତୀୟ ଅଭିଯାନ। ଏହି ଚାରୋଟି ବିନ୍ଦୁ ହିଁ ପୁରା ସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ୟା ତ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଗକୁ କ'ଣ? କେବଳ ଭୁଲ ଖୋଜିବାରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏବେ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ନିଦାନରୁ ସମାଧାନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଏବଂ 2029 ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ଆଧାରିତ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ଉପରେ କଥା ହେବା। ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନ, ପ୍ରାୟ 29,000 ଭୋଟ, ଏହାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ କେଉଁଠୁ? ଏହାର ପ୍ରଥମ ପାଦ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ? ଉତ୍ତରଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ବହୁତ ସରଳ। ଏ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତିଟି ଗାଁ, ପ୍ରତିଟି ସାହିକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାରୁ ହିଁ ପୁନରୁଦ୍ଧାରର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏକ ଶୁଣିବା ଯାତ୍ରା କେବଳ ତଥ୍ୟ ଦେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ନୂଆ ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଯେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ କେହି ଜଣେ ଅଛି। ପୁଣିଥରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପକ୍କା ଟାଇମ୍ ବାଉଣ୍ଡ ପ୍ଲାନ୍ ଦରକାର। ନିର୍ବାଚନର 90 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅସଲି କାମ। ପ୍ରତିଟି ଭୋଟରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ। 60 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି ଗାଁ, ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବୈଠକ କରି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଶେଷ 30 ଦିନରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସହ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ଦିନ ପ୍ରତିଟି ଭୋଟର ଯେମିତି ବୁଥ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବେ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ଯୋଗାଯୋଗର ତରିକା ବି ବଦଳିବା ଦରକାର। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧା ଲୋକଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ କଥା ପହଞ୍ଚାଇବା, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡିଓ କରି ନିଜ କାମ ଦେଖାଇବା, ଆଉ ମିଛ ଖବରର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଶେଷକରି ଯୁବ ଭୋଟରଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କଲାବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଜଣେ ଭୋଟରଙ୍କ ତଥ୍ୟ କେବଳ ଡାଟା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରଖିଥିବା ବିଶ୍ୱାସ। ଭାରତର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଗୋପନୀୟତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଲୋକଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ସେମାନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅନୈତିକ ଏବଂ ବେଆଇନ। ବିଶ୍ୱାସର ଆରମ୍ଭ ତଥ୍ୟର ସୁରକ୍ଷାରୁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଶେଷରେ ଅସଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ନୁହେଁ, ଅସଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ଏମିତି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି କରିବା ଯେଉଁଠି ସରକାର ଲୋକଙ୍କ କଥା ପ୍ରତିଦିନ ଶୁଣିବ, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଉପରେ ତୁରନ୍ତ କାମ କରିବ, ଆଉ ଜଣେ ନେତା କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ କାମ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଜନାଦେଶ ଅର୍ଜନ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଲୋକକେନ୍ଦ୍ରିକ ନେତା ହେବାକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ blueprintstrategies.ai ସହିତ mgr@blueprintstrategies.ai ରେ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା 08042041602 ରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ରାଜନୀତିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।